बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम जो सबक पढ़ने लगे हैं उसका उन्वान है तश्कील पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ़ का नाम मियाँ बशीर अहमद है। मियाँ बशीर अहमद 1893 में पैदा हुए, 1971 में उनकी वफ़ात हुई। कायद आज़म के रुफ़क़ा में शुमार होते हैं। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन रहे। उनकी जो तहरीरें हैं उन पर अफ़सानवी रंग भी गालिब है। उसके अलावा तारीख़ के हवाले से उनकी गरां कदर ख़िदमात हैं। उन्होंने बहुत से मज़ामीन भी लिखे। तश्कील पाकिस्तान बुनियादी तौर पर तारीख़ का ही एक हिस्सा है, जिसमें हमें ये पता चलता है, जिसको पढ़ के हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान किन कोशिशों के सिले में हमें मिला और मारिज़ वजूद में आया। स्टूडेंट्स, हम सबक के ख़ुलासे की तरफ जाने से पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे जो कि दर्ज झैल हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। पहला लफ्ज़ है तश्कील। तश्कील का मानी होता है वज़ाहत, किसी चीज़ को वाज़े करना। सतवत, शान व शौकत को कहते हैं। तनज़्ज़ुल, ज़वाल को कहा जाता है। तख़रीब, बिगाड़ को कहते हैं। मसाई, कोशिश को कहा जाता है। जिहाद भी कोशिश को कहा जाता है। बेरुखी, बेमुरव्वती। इजरा का मतलब होता है जारी करना। इल्मुल कलाम उस इल्म को कहा जाता है जिसमें किसी चीज़ की दलील दी जाती है। गैर मुतालिया, गहरा मुतालिया। गर्द राह कहते हैं रास्ते का गुबार। मिसाक लिखनऊ, मिसाक मुआहदे को कहते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन एक मुआहदा हुआ था जिसको मिसाक लिखनऊ कहा जाता है। ख्वाब गरां का मानी है गहरी नींद। रवादारी, बेतअस्वी को कहा जाता है। इनकिसारी, आजिज़ी को कहते हैं। मुतलिकुल अनान, खुद मुख्तार को कहते हैं। ज़ब्त नफ्स, बर्दाश्त करने को कहते हैं। रुफ़क़ा, दोस्त को कहते हैं। क्लास, यहाँ पे हमारे जो हैं मुश्किल अल्फाज के मानी मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आते हैं ख़ुलासे की जानिब। तश्कील पाकिस्तान के मुसन्निफ़ का नाम क्योंकि मियाँ बशीर अहमद है, और अगर उसका तारीख़ी जायज़ा लिया जाए तो वो तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। मियाँ बशीर अहमद तश्कील पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख़ को नहायत एजाज़ व इख्तिसार के साथ ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयान करते हैं, और वो इसकी इब्तदा यहाँ से करते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुसलमानों की हुकूमत 1.5 साल तक हिंदुस्तान पे रही। 18वीं सदी के अंदर ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होने लगा। 19वीं सदी में मुसलमान मुकम्मल तौर पर ज़वाल का शिकार हो गए। 19वीं सदी में जब मुसलमान ज़वाल का शिकार हो गए तो 1803 में अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए। उस वक्त तक मुसलमानों की माशरती, समाजी, सियासी, मजहबी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। इन हालात में शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ सामने आते हैं, जिन्होंने मुसलमानों को इस्लामी तर्ज़ हयात की तरफ राग़िब किया। इन्हीं में से एक मुस्लिह और भी सामने आता है जिसका नाम सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहा, जिसको बालाकोट के मकाम पर शहीद कर दिया गया। अपनों की साजिश की वजह से अहमद बरेलवी को जो है वो बालाकोट के मकाम पर शहीद किया गया। 1857 में जंग आज़ादी हुई, जिसमें मुसलमानों को नाकामी हुई। मुसलमानों से उनकी माशरती, समाजी तमाम मसाई छीन ली गई। मुसलमानों से उनकी जो जायदादें थीं वो छीन ली गई, हिंदुओं को दे दी गई। यहाँ तक कि मुसलमान बहुत बड़े ओहदे पर फाइज थे, उनसे उनके ओहदे छीन लिए गए। हर तरह से मुसलमानों पर जुल्म व सितम हुआ।
ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے ہم نوا بن چکے تھے، اس لحاظ سے ہندوؤں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ مسلمان معاشی، سیاسی، سماجی تمام محرکات و عوامل کے لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ یہاں پر ایک مصلح کی صورت میں ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جس کا نام سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا تو انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی گزار سکیں، ان کے اندر رجائیت کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ بنیادی کوشش تھی جو سر سید احمد خان نے کی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند اور اپنی مذہبی کتابوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر امید کی کرن کو جگایا۔ اس کے بعد جو اہم نام سامنے آتا ہے وہ علامہ محمد اقبال کا ہے، جس کو حکیم الامت کے نام سے جو ہے وہ تمام مسلمان بھی جانتے ہیں۔ اقبال نے اپنا تصور خودی پیش کیا۔ اس کے علاوہ اقبال نے مرد مومن کا فلسفہ بیان کیا تاکہ مسلمان اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ 1885 میں کانگریس کے نام سے ایک تنظیم سامنے آئی جو کہ ہندوؤں کی ہی ایک تنظیم تھی۔ مسلمانوں کو محسوس ہونے لگ گیا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے 1906 میں مسلمانوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی جس کا نام مسلم لیگ تھا۔ قائد اعظم کو بھی بہت جلد معلوم ہو گیا کہ کانگریس جو ہے وہ ہندوؤں کا مفاد چاہتی ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 1913 میں قائد اعظم جو ہے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، مسلمانوں کے الگ تشخص کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ اس چیز کو بنیاد مسلمانوں نے بنایا اور مسلم لیگ نے 1940 میں قرارداد پیش کی لاہور کے مقام پر۔ اس دوران بہت سے اختلافات بھی بڑھے۔ 3 جون کو ایک منصوبہ ترتیب دیا گیا جس میں حکومت برطانیہ نے اس چیز پہ غور کیا کہ مسلمان اور ہندو ایک جداگانہ تشخص رکھتے ہیں، وہ یکجا نہیں رہ سکتے۔ آخر کار مسلمانوں کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے پاکستان 14 اگست 1947 کو مورد وجود میں آ گیا، جس کا نام تو پاکستان رکھا گیا لیکن آئینی اعتبار سے جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں پاکستان کا قیام ایک بہت بڑی کوشش اور ایک بہت بڑا انقلاب تھا جس میں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو کلاس یہاں پہ ہمارا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ میاں بشیر احمد اس ہسٹری کو اورنگزیب عالمگیر کے مغلیہ سلطنت کے عہد سے شروع کرتے ہیں اور 20ویں صدی کے وسط پر آ کر اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔